السلام عليكم، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. في هذا الفيديو ديال اليوم غنقدم لكم لو 7e chapitre des BPF des bonnes pratiques de fabrication واللي هو les activités externalisées. خليكم معايا. Un fabricant de médicaments peut externaliser une ou plusieurs activités de la chaîne de valeur du médicament. C'est-à-dire que l'industrie, ou bien plus précisément l'industrie pharmaceutique, يقدر أنه externaliser une ou plusieurs activités. يعني ça dépend le choix et ça dépend le besoin. ومنين كنقولوا externaliser, c'est-à-dire كنكلفوا واحد l'organisme آخر اللي كيقوم لنا بواحد المهام. Donc par exemple ملي كنهضروا على النيتواياج ديال لي بلوز، مثلا لاندستري ما غاديش يقدر يدير لو نيتواياج ديال لي بلوز ديال لو بيرسونيل، دونك اون بو اكسترناليزي سيت اكتيفيتي. او بيان ملي كنهضروا مثلا على لو تريتمون ديالو، دونك لاندستري ما غاديش يقدر انه هو لوي ميم انه يدير لو تريتمون ديالو، دونك يكلف اوتر اورغانيزم اللي غيتكلف ليه بهاد المهام. اوتر شوز باغ اكزومبل ملي كنهضروا مثلا على لا ديستركسيون دي ديشي ainsi de suite. Il y en a plusieurs cas. لهذا l'industrie يقدر أنه externaliser une ou plusieurs activités. Donc toute opération qui peut impacter la qualité du médicament, par exemple achat matière, contrôle de la qualité, une étape de la production ou bien stockage, doit être bien surveillée et encadrée par un contrat écrit entre les deux parties. Donc ce qui était normal. دونك انا غنكلفك بواحد لا تاش او بيان بواحد لاكتيفيتي خاص نورمالمون تكون بيان فيت سان بروبليم سان اوكان شوز. دونك سورتو الا كانت امباكتي ليا لو برودوي ديالي او بيان لا كاليتي دو برودوي ديالي. باغ اكزومبل ناخدو اكزومبل ديال ايتاب دو لا برودكسيون. باغ اكزومبل لاندستري كيدير لا فابريكاسيون ديال ان ميديكامون مي ما كيديرش ليه لو كونديسيونمون، ستادير كو لو كونديسيونمون غيدار في اوتر اندستري. Avec l'industrie, donc on va externaliser l'étape du conditionnement. Plus précisément, par exemple, on a l'exemple de le conditionnement primaire. Donc là, le conditionnement primaire, voilà qu'il y en a beaucoup de choses à maîtriser. Le conditionnement primaire. Donc avec l'industrie, le contrat, tu contrat bien surveillé, ou tu encadré, ou tu les choses normalement à vérifier et à surveiller. Donc ضروري كتكون un contrat entre les deux parties باش comme ça il y a par exemple une non-conformité ou bien erreur au niveau de ou bien plus précisément problème في la qualité ainsi de suite. Donc كنرجعوا لهذاك l'organisme اللي كيعطينا une explication ou bien كنقولوا investigation. C'est-à-dire ملي كتexternaliser une activité خاصك انت الواجب ديالك انك تأدي لو بري اللي متفقين عليه، و لوتر بارتي بالمقابل خصو يعطيك اون كاليتي اللي هي ميور سون اوكان بروبليم، واي حاجه لقيتيها ابري كتخلي لوتر بارتي يجوستيفي عليها. Cela qui externalise une ou plusieurs opérations est appelé donneur d'ordre. L'autre partie qui accepte de faire ces opérations est appelée sous-traitant. Donc, on l'externalisation ou bien la sous-traitance. Donc, on a externalisé une activité diali à l'autre partie. On a donneur d'ordre, c'est-à-dire on a l'ordre ou bien واحد المهمة باش أنه يقضيها ليا. Et l'autre partie on sous-traitant. Le système qualité pharmaceutique du donneur d'ordre doit inclure le contrôle et la revue de toute activité externalisée. Bien sûr, le contrôle كما قلنا بأن خاص تكون une surveillance، خاص يكون contrôle، خاص يكون suivi et la revue ديال كاع les activités externalisées. Et tout ça par qui? Par le système qualité ديال l'industrie pharmaceutique ou bien ديال le donneur d'ordre. Donc أنا externaliser une activité، c'est vrai que بالمقابل خصني une qualité اللي هي مزيانة، مي هادشي ما كيمنعش أنني c'est juste غادي نخلي داكشي غادي sans aucun contrôle. Donc ضروري كيكون le contrôle، كيكون la revue à chaque fois نشيكي la qualité، à chaque fois نشوف les réclamations، est-ce qu'il y a des réclamations par rapport à le donneur d'ordre. à chaque fois vérifier la qualité اللي كيقدم ليا هذاك لو سو-traitant باش نشوف واش هاد لا sous-traitance اللي دايرين راها غادا مزيان ou bien il faut faire des réunions, il faut faire des améliorations, des rectifications ainsi de suite.
Le donneur d'ordre a la responsabilité finale de la qualité du produit. Donc cette phrase presque résume tout ce qu'on a dit auparavant. Donc le donneur d'ordre, bien sûr, la qualité ou bien responsabilité de la qualité كتكون عليه هو. Bien sûr, nous, on doit contrôler, on doit faire le suivi, mais en fin de compte, هو اللي كيتحمل المسؤولية et داكشي علاش une fois que تكون des problèmes ou bien quelque chose comme ça, كنصيفطو une réclamation au sous-traitant pour savoir quelles sont les causes racines et d'où provient notre problème. Avant d'externaliser des activités, le donneur d'ordre a la responsabilité d'évaluer la légalité, l'aptitude et la compétence du sous-traitant à mener à bien les activités externalisées. Et c'est logique, donc قبل ما le donneur d'ordre s'engage et يسني هذاك le contrat مع le sous-traitant, donc خاصو أول حاجة يقلب يسول يطلب des documents يشوف est-ce que هاد l'organisme légal ou pas, donc parce que ملي غتسني مع le contrat c'est-à-dire que صافي راك درتي معاه الثقة وصافي راه عطيتيه une activité اللي كتأثر على le produit ديالك واللي زعما بريمورديال وكلفتيه بها. دونك بيان سور في الاول ماشي غير كتجي كتسني لو كونطرا مع لورغانيزم كتطلب دي دوكيومون كتسول كيكونوا دي كيسيونير كيتكلفوا بهم لو سيرفيس داشا اي بارفوا لو سيرفيس كاليتي كيكونوا دي كيسيونير كتطرح دي كيسيون اسكو باغ اكزومبل لورغانيزم سيرتيفيي à cette norme ou pas, est-ce qu'il est certifié aux bonnes pratiques de fabrication ou pas, ainsi de suite. Donc aussi كتقدر دير دي فيزيت باش تشوف لو لوكال باش تشوف لو تيران تشوف les conditions et tout ça. Et aussi تقدر par la suite ماشي تقدر mais forcément تيكونوا des audits externes باش كتراقب هاد la qualité وكتراقب le déroulement. Donc, le sous-traitant doit donner preuve de sa compétence, c'est-à-dire certification. Donc, le sous-traitant doit subir la compétence ديالو كفاءة ديالو et subir أنه راه قد هذيك الثقة اللي غادي فيه l'organisme. Et donc, le sous-traitant ne doit pas sous-traiter à un tiers tout ou partie du travail qui lui a été confié par contrat sans l'évaluation et l'autorisation préalable de ses dispositions par le donneur d'ordre. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que هذاك le sous-traitant اللي غندير معاه انا هذيك لو كونطرا باش يقضي ليا واحد ولا يتكلف ليا بواحد لاكتيفيتي ما عندوش الحق باغ لا سويت انه هو يكسترناليزي يعني هذيك لاكتيفيتي اللي كلفتو بها ولا يكسترناليزي اون بارتي من لو ترافاي اللي كلفتو به sans autorisation préalable من عندي et sans bien sûr évaluation. Donc اي حاجه كتعلق بالاكتيفيتي اكسترناليزي من de la part ديال لو سو-traitant ما عندوش الحق انه ياخذ فيها اون ديسيجن بحال هذه حتى كيشوف وكيتفقوا بيناتهم c'est-à-dire مع لو دونور d'ordre. De plus de ça, le sous-traitant ne doit pas procéder à aucun changement en dehors du terme du contrat sans l'accord préalable du donneur d'ordre. Bien sûr, كيف مخصوش aussi أنه يبدل حتى حاجة في le contrat اللي مسينين bien sûr avant d'informer le donneur d'ordre. Donc le sous-traitant doit déclarer être prêt à toute inspection des autorités. Et bien sûr, normalement c'est ce qu'il faut faire et c'est les meilleurs cas. Donc l'organisme selon les normes continuellement. Donc ماشي حتى تكون inspection لشي حاجه عاد كينوضوا يبداو يصوبوا في لي فيش لي انغيسترمون يقادوا l'environnement les enregistrements ديال لي températures ainsi de suite ديال لي conditions de stockage. non هادشي كامل خصو يكون مضبوط au cours ديال toute l'activité حيت surtout parfois les inspections يقدروا ما يعلموش حتى la dernière minute et parfois même les audits internes كيكون intervalle ديال 12 jours ou 3 jours. tu peux pas dire à l'autre partie non خصك تعلمني قبل بزاف او لا نو خصو وقت ما جا يلقى داكشي بيان باسي يكون كيدوز مزيان وتكون لا كاليتي بيان سور بريمورديال و محترمه. sinon الا جا مثلا انسبكسيون او بيان اوديت اكسترن ولقى كاينين دي زيكار كاينين دي كونستا لي غراف دونك هاد لو كا هذا يقدر يريزيلي معاك لو كونطرا و كوم سا ما تبقاش اون sous-traitance. donc toujours le sous-traitant خصو يكون prêt pour les inspections pour les audits.
Donc, le contrat de sous-traitance doit être clair et défini sans ambiguïté, c'est-à-dire sous forme de tableau, par exemple, les responsabilités des donneurs d'ordre et du sous-traitant. Donc, et c'est normal, normalement le contrat c'est pour protéger les deux côtés, c'est pour protéger le sous-traitant et pour protéger aussi le donneur d'ordre et aussi pour mettre les points sur les i. Donc, les responsabilités bien claires, toutes les choses bien définies et bien mentionnées, ou les responsabilités de le donneur d'ordre citées, aussi les responsabilités de le sous-traitant citées, comme ça, باش تعرف chaque partie اشنو خاصها تحترم واشنو خاصها تلقى بالمقابل. Un contrat qualité doit être disponible. Donc voilà, ضروري تكون un contrat. Le contrat خاصها تكون visé par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens et voilà, selon la loi marocaine 1704, c'est la référence de la loi, le contrat de sous-traitance des opérations pharmaceutiques doit être visé par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens. Après la signature du contrat de sous-traitance, le donneur d'ordre doit surveiller et évaluer la performance du sous-traitant ainsi que l'identification et la mise en œuvre de toute amélioration nécessaire. Donc toujours, après le contrat, toujours le donneur d'ordre se prépare le suivi. Donc en dehors du façonnage, d'autres activités peuvent être sous-traitées comme le nettoyage, le pest control, la qualification et l'étalonnage. Et voilà, on a des exemples des activités qu'on peut externaliser. Le nettoyage, le nettoyage des blouses, aussi nettoyage du local, magasin par exemple, le pest control aussi, la qualification des machines, l'étalonnage. Et donc tout ça, on peut l'externaliser. حتى لهنا غتكون سالات لا فيديو ديال اليوم. دونك حاولت انني نعطيكم بريفمون توت لي شوز اللي خصكم تعرفوا في لو شابيتر 7 اللي هو لي زاكتيفيتي اكسترناليزي. دونك كنحاول ما نقويش عليكم في ليكريتور انسي في لي بارول اي اسبيرون كو سا سرا اوتيل بور فو. اي تسناوني فيديو جديد. بسلامه عليكم.